amni bangino obono जों tini oroniyo kaham ke kok sampai mani bisintei obono जों silai nyalainai de songsai nyalainai aboni bangi tini ori examani engke जों kisa oroniyo haijai highlight khainai je established dong 1983 o engke tabok joratoi busur total tahunai plantation khaijaka area wise joto no rojak aroniyo kaisa kaisa place boroniyo joto rojak khanai di beneficiary number busur abo rojak joto engke tabo beneficiary total जों naikang ke rabar TRPC ni bisintei busur beneficiary sini borok ungka benefit maka ke 25,654 jona TRPC ni andaro plantation khaimani beneficiary songka 1983 ni sini start khaige 25,654 jona 25,654 obo khamke beneficiary number the area busuk hectare ajaka area khamke 24,000 hectare 506.88 hectare busuk joratoi जों area coverage khaika angka obo haiklai sini total year tabo 25-26 joratoi sini omo hai development ungka ingke tabo kisi sangor ningo salani busumani ka ang 23-24 ani chairmanship ang arnigo daito nakha ba manka engka daito nabai mani pore belai kena tei arnigo data naikene saimon jotone ar tei speed lagi plantation no jurdar lajaka tei jurdo lajaka engka abo hai lagi tabo sini o rubber ni business ba rubber ni sini economically se kathamu abo strengthen khaido क्या बा आरो कैसा सिनि तै वन शॉप थाइबा खा खामजानाय दंगो गोबांमा सेन्टर काबो बुसु काबाले साइमे को काहां खलायि गोबांमा सेन्टर काबो सिनथानिगो इनएक्टिव दंगो बे इनएक्टिव दंगो एक्टिव खायनाय निबाङै सिरि जत्तनि सुबासु नांगो गभर्नमेन्ट नि पक्ष थेके बे इन्डिविजुअल सिनि पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पक्ष थेके बे सिरि फर्मार चेयरमैन दंगो हायनो आरो गो जत्तनो सुबासु खायनाय जों गबनो नारदिमानि गावबो मथि सिनि दिनि सालायनाय फार्स्ट kita tahu sem TRPC ni se importance abono sem busuk joratoi bo kerak te ketangke mathangi nyar nai abono joto kisa wan sok lai tani khangke ekmatro sini boro grok tabo gramin mane remote area ni gramin je orthonetic ବ୍ୟବস্থা khangke tabo rabar ni boro number 1 kya ba rabar ni marketing kari rabar ni production ba manufacture ba industry kari para o gramin o sem sini boro जे फार्मर वो खुद निजे खलायो केबा बोनो पाइ फालनाय बोस बोरिस लाइकै लाबो हम खाइ आरो मगै सिनि मेन जे बेनिफिशियरी फार्मर रनो बाहायके बते बरनि निज मूल्य बरनो रुइमान बाहायके मानिमान आब्रनो तुइ ओ सिएट सिनि सिङो जत इनफ्लुएन्स आब्रनो सिनि काम के सायनाय दिगामनि बगै किसी सा हाइलाइट खाइके आनि कोमो मथाबानै बनि बनि संकासिन कैसे शेयरिंग खादिनाय Gatinini o agenda ang tabelay ti kotor agenda sini borong nito to nisla economically development ni se source to mani rabar amu uporo first time joto tribal indigenous MLA minister joto party ni saka kasagay tini omo sini naharmung sini naimungo sini borok ni one shot daimung bayna songsajak theng obono naharmung amni bagay tini o meeting belai ki important kintu खा खामानि खा आसु वाटै बुरुं फाइजन दिबाङै गोबां मासिनि एमएलए रो बाक्साबा आउट अफ स्टेशन साखामिया राजिरा थांजां मिनिस्टार बहायनो बाक्साबा निजेनि एरिया गो वादै नगरनि नगबाले दंगारगो इनभल्व बुंजाखा आमनि बङै गोबां मा बर' फाइमानि तफानो अ मिटिं जे सफाइमानि बेलाय केना खाकसांगो जेसिनि फर्मार चेयरमैन मनिन्द्र सर तेसिनि फर्मार चेयरमैन विरोजित सिंह सर तेसिनि स्पीकर गेस्ट ते एमएलए जे सुन फाइमानि belai kena omo motor kaisa uddog te first time omo haisum get together je jonjati isuno jonjati joto palka asok lainani sep nalai manmani khailai manmani obosini buskami kaisa sungsasani kaisa mari ni khachongoi ani ko kisi sanaro mothaknai poni poresan kaisa ni kaisa sharing kana lai hambai joto